सिलीगुड़ी के खाद्य भवन में आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब बंगीय हिंदू महामंच के कार्यकर्ताओं ने बंगाल सरकार द्वारा कथित रूप से हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। मामला जुड़ा है उस प्रसाद वितरण कार्यक्रम से जो सरकार द्वारा भगवान जगन्नाथ धाम के नाम पर चलाया जा रहा है। बंगीय हिंदू महामंच का आरोप है कि यह पूरा आयोजन न केवल सनातन संस्कृति की मूल भावनाओं के खिलाफ है बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का एक खुला प्रयास है। Not just a hospital, but a mother. নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस प्रसाद को भगवान जगन्नाथ के नाम पर वितरित किया जा रहा है वह पूरी तरीके से हलाल मिठाई है जो हिंदू धार्मिक परंपरा और मान्यताओं के विपरीत है। सनातन धर्म में हलाल की अवधारणा स्वीकार नहीं है और इस तरह की मिठाई को प्रसाद कहकर वितरित करना करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ सीधा अपमान है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब कोई आयोजन हिंदू आस्था से जुड़ा हो तो उसमें ऐसे खाद्य सामग्री क्यों परोसी जा रही है जो सनातन संस्कृति के नियमों और परंपराओं का उल्लंघन करती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आयोजन वास्तव में धार्मिक भावनाओं से प्रेरित है या फिर 42 करोड़ रुपए की लागत से चलाया जा रहा यह कार्यक्रम एक सुनियोजित तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। बंगीय हिंदू महामंच के प्रतिनिधियों ने खाद्य भवन के अधिकारियों से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया और मांग की है कि भगवान जगन्नाथ के नाम पर कोई भी प्रसाद या खाद्य सामग्री वितरित की जाए तो वह शुद्ध स्वास्तिक और सनातन परंपरा के अनुसार ही होनी चाहिए। इस पूरे मामले में एक बार फिर राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या धार्मिक आयोजन का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? क्या करोड़ों रुपए की राशि सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए खर्च की जा रही है? और क्या हिंदू आस्था को बार बार टारगेट करना अब एक सोची समझी रणनीति बन चुकी है? बंगाल में धर्म और राजनीति का यह टकराव कोई नया नहीं है, लेकिन जब भगवान जगन्नाथ के नाम पर हलाल मिठाई को प्रसाद कहकर बांटा जाए तब सवाल उठना लाजमी है। यह भक्ति है या फिर सियासी प्रपंच? इस प्रसाद वितरण कार्यक्रम में 42 करोड़ की लागत लग रही है। बंगीय हिंदू महामंच के अध्यक्ष विक्रमादित्य मंडल ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य सरकार में मंत्री फिराद हकीम उर्फ बॉबी और सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कलिजुग चरम पर्याये पहुंचे गेছে এবং এই কলিযুগের সবচাইতে বড় মিথ্যাচারী যদি কেউ হয়ে থাকেন তিনি হলেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। ভাবতেও অবাক লাগে যে কিভাবে তিনি গোটা একটা হিন্দু সমাজ প্রসাদের নাম করে বিমল সুইস্টের মিষ্টি, পাড়ার দোকানের মিষ্টি খাওয়ানো হচ্ছে, তাও আবার সেই মিষ্টি গজা কোথায় বানানো হচ্ছে তার কোনো ঠিক জগন্নাথ দেবের প্রসাদ কি বলবেন? দেখুন, আমি আগেও বললাম আবারও বলছি, আমরা দেখছি কলিযুগ চরম পর্যায়ে চলে এসছে আর এই কলিযুগের সবচাইতে বড় মিথ্যাচারী যদি কেউ হয়ে থাকে তিনি হলেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। গোটা একটা সনাতনী সমাজকে হিন্দুদেরকে হালাল প্রসাদ দিয়ে ঠকানো হচ্ছে, হিন্দুদেরকে ঠকানো হচ্ছে এটা নাকি জগন্নাথ দেবের প্রসাদ, কিন্তু জগন্নাথ দেবের প্রসাদের নাম করে ইনারা কোনো এক পাড়ার দোকানের মিষ্টি বিলি করে দিচ্ছে রেশনের মাধ্যমে। সরাসরি হিন্দুদেরকে ঠকানো হচ্ছে। 42 কোটি টাকা নাকি খরচা হয়েছে এই জগন্নাথ দেবের প্রসাদ বিতরণের জন্য। যেই রাজ্যে চাকরি নেই, শিক্ষকরা চাকরিহারা হচ্ছে, মানুষের খাওয়া নেই, রেশন নেই, যেই শহরে শিলিগুড়িতে জল নেই, সেখানে 42 কোটি টাকা দিয়ে মিষ্টি বিতরণের পিছনে কোন স্বার্থ আছে সরকারের, সেটা বড় প্রশ্ন। আর হিন্দুদেরকে আমি অ্যাওয়ার করার চেষ্টা করব এই মিষ্টি নেবেন না। আপনারা ভাবুন না, যেই সমস্ত লোকেরা সনাতন সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না, তাদের হাত ধরে দেওয়া হচ্ছে এই মিষ্টির প্যাকেট, তাদের ওই মিষ্টির প্যাকেটে আবার জগন্নাথ দেবের ছবি। এর থেকে ঘৃণ্য আচরণ, এর থেকে অসহিষ্ণু আচরণ হিন্দুদের প্রতি সরকারের দ্বারা এর থেকে বেশি কিছু হতে পারে না। বারবার এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিন্দুদেরকে ঠকানোর চেষ্টা করছে, হিন্দুদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই আমরা আজ আন্দোলনে বসেছি। আমরা বাধ্য হয়েছি, জগন্নাথ দেবের মতন মহাপ্রভুকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দির যেখানে অহিন্দু কেউ প্রবেশ করতে পারে না, আর আজকে দীঘার জগন্নাথ মন্দির তার প্রসাদী বিতরণ হচ্ছে অহিন্দু অসনাতনী লোকদের মাধ্যমে।
এইটা বাংলার পশ্চিমবাংলার সনাতনী সমাজ মানবেন না। আর যেহেতু আমরা শিলিগুড়িতে মেয়র সাহেবকে বলবো, মেয়র বাবু এই 42 কোটি টাকার থেকে কিছু টাকা এনে শহরের সাধারণ মানুষকে জল দিন, তাহলে সাধারণ মানুষ খুশি হবে। আপনার এই হালাল প্রসাদ খেয়ে আপনি শিলিগুড়ি শহর এবং পশ্চিমবাংলার সনাতনীদের ধর্ম নষ্ট করার চক্রান্ত করছেন, যেটা আপনি এবং আপনার সরকার করছে। এটার বিষয়ে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমাদের আন্দোলন এই বিষয়ে জারি রাখবো। অবশ্যই আমাদের ধর্ণা অবস্থান চলছে। আমরা আরও কিছুক্ষণ প্রোটেস্ট করার পর আমরা একটা স্মারকলিপি স্থানীয় খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেবো।